बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले मोज़ीन को खुश आमदीद। आज का उन्वान है कार तजदीद की नौइयत। अब कबल के इसके हम मुजद्दिदीन उम्मत के कारनामों का जायज़ा लें, हमें खुद उस कार तजदीद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तजद्दुद और तजदीद का फ़र्क। उम्मन लोग तजद्दुद और तजदीद में फ़र्क नहीं करते और सादा लोही से हर मुतजद्दिद को मुजद्दिद कहने लगते हैं। उनका गुमान यह है कि हर वो शख्स जो नया तरीका निकाले और उसे ज़रा ज़ोर से चला दे वो मुजद्दिद होता है। खुसूसन जो लोग किसी मुसलमान कौम को बरसर इन्हतात देकर उसे दुनियावी हैसियत से संभालने की कोशिश करते हैं और अपने ज़माना की बरसर उरूज जाहिलियत से मसालत करके इस्लाम और जाहिलियत का एक नया मखलूता तैयार कर देते हैं, या फ़कत नाम बाकी रख कर उस कौम को पूरी जाहिलियत के रंग में रंग देते हैं, उन्हें मुजद्दिद के खिताब से नवाज दिया जाता है। हालांकि वो मुजद्दिद नहीं मुतजद्दिद होते हैं और उनका काम तजदीद नहीं तजद्दुद होता है। तजदीद का काम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जाहिलियत से मसालत की सूरतें निकालने का नाम तजदीद नहीं है और न इस्लाम और जाहिलियत का कोई नया मरकब बनाना तजदीद है, बल्कि दरअसल तजदीद का काम यह है कि इस्लाम को जाहिलियत के तमाम अज्जा से छाँट कर अलग किया जाए और किसी न किसी हद तक उसे अपनी खालिस सूरत में फिर से फ़रोग देने की कोशिश की जाए। उस लिहाज से मुजद्दिद जाहिलियत के मुकाबले में सख्त गैर मुसालत पसंद आदमी होता है और किसी खफीफ से खफीफ जुज़ में भी जाहिलियत की मौजूदगी का रवादार नहीं होता। मुजद्दिद की तारीफ़। मुजद्दिद नबी नहीं होता मगर अपने मिजाज में मिजाज नबूवत से बहुत करीब होता है। निहायत साफ दिमाग, हकीकत रस नज़र, हर किस्म की कज्जी से पाक, बिल्कुल सीधा जहन, अफरात व तफरीह से बचकर तवसत व एतदाल की सीधी राह देखने और अपना तवाज़ुन कायम रखने की खास काबिलियत, अपने माहौल और सदियों के जमे और रचे हुए तासुबात से आज़ाद होकर सोचने की कुव्वत, ज़माने की बिगड़ी हुई रफ्तार से लड़ने की ताकत और जुर्रत, क़यादत और रहनुमाई की पैदाइशी सलाहियत, इज्तिहाद और तामीर नौ की गैर मामूली अहलियत और उन सब बातों के साथ इस्लाम में मुकम्मल शरह सदर, नुक्ता नज़र और फ़हम और शऊर में पूरा मुसलमान होना, बारीक से बारीक जज़ियात तक में इस्लाम और जाहिलियत में तमीज़ करना और मतह दराज के उलझनों में से अमर हक़ को ढूँढ कर अलग निकाल लेना, ये वो खुसूसियात हैं जिनके बगैर कोई शख्स मुजद्दिद नहीं हो सकता। यही वो चीज़ें हैं जो उससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नबी में होती हैं। मुजद्दिद और नबी का फ़र्क। लेकिन वो बुनियादी चीज़ जो मुजद्दिद को नबी से जुदा करती है यह है कि नबी अपने मनसब पर अमर तशरीह से मामूर होता है, उसे अपनी मामूरियत का इल्म होता है, उसके पास वही आती है, वो अपनी नबूवत के दावे से अपने काम का आगाज़ करता है, उसे लोगों को अपनी तरफ दावत देना पड़ती है और उसकी दावत ही को कबूल करने या ना करने पर लोगों के काफिर या मोमिन होने का मदार होता है। बरक्स उसके कि मुजद्दिद को उनमें से कोई हैसियत भी हासिल नहीं। वो अगर मामूर होता है तो अमर तकवीनी से हुआ करता है, ना कि अमर तशरीह से। बसा औकात उसे खुद अपने मुजद्दिद होने की खबर नहीं होती, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी ज़िंदगी के कारनामे से लोगों को उसके मुजद्दिद होने का इल्म होता है। उस पर इल्हाम होना ज़रूरी नहीं है और अगर होता है तो लाजिम नहीं है कि उसे इल्हाम का शऊर हो। वो किसी दावे से अपने काम का आगाज़ नहीं करता, ना ऐसा करने का हक़ रखता है, क्योंकि उस पर ईमान लाने या ना लाने का कोई सवाल नहीं होता। उसके ज़माने के तमाम अहल व सलाह खैर रफ्ता रफ्ता उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और सिर्फ वही लोग उससे अलग रहते हैं जिनकी तबीयत में कोई टेढ़ होती है, मगर बहरहाल उसे मानना मुसलमान होने की शर्त नहीं होता। इन तमाम फ़रूक़ के साथ मुजद्दिद को फिल जुमला उसी नौयत का काम करना होता है जो नबी के काम की नौयत है। कार तजदीद। इस कार तजदीद के मुख्तलिफ शोबे हस्ब झील है। एक, अपने माहौल की सही तशख़ीस यानी हालात का पूरा जायज़ा लेकर यह समझना कि जाहिलियत कहाँ कहाँ किस हद तक सराहियत कर गई है, किन किन रास्तों से आती है, उसकी जड़ें कहाँ कहाँ और कितनी फैली हुई हैं और इस्लाम उस वक्त ठीक किस हालत में है। दो, इस्लाह की तजवीज़ यानी ये तयन करना कि उस वक्त कहाँ ज़रब लगाई जाए कि जाहिलियत की गिरफ्त टूटे और इस्लाम को फिर इज्तिमाई ज़िंदगी पर गिरफ्त का मौका मिले। तीन, खुद अपने हुदूद का तयन यानी अपने आप को तोल कर सही अंदाज़ा लगाना कि मैं कितनी कुव्वत रखता हूँ और किस रास्ते से इस्लाह करने पर कादिर हूँ। चार, ज़हनी इनकलाब की कोशिश यानी लोगों के ख़यालात को बदलना, अकायद व अफ़कार और अखलाकी नुक्ते नज़र को इस्लाम के सांचे में ढालना, निज़ाम तैलीम व तरबियत की इस्लाह और उलूम इस्लामी का अहया करना और फिल जुमला इस्लामी जहनियत को असर नो ताज़ा कर देना। पाँच, अमली इस्लाह की कोशिश यानी जाहिली रसूम को मिटाना, अखलाक का तज़किया करना, इत्तबा शरीयत के जोश से फिर से लोगों को सरशार कर देना और ऐसे अफराद तैयार करना जो इस्लामी तर्ज के लीडर बन सकें। छः, इज्तिहाद फ़ी दीन यानी दीन के असूल कुलिया को समझना, अपने वक्त की तमद्दुनी हालात और इर्तिकाए तमद्दुन की सिमत का इस्लामी नुक्ता नज़र से सही अंदाज़ा लगाना और ये तयन करना कि असूल शरह के मातहत तमद्दुन के पुराने तवारुस नक्शे में किस तरह रद्दोबदल किया जाए जिससे शरीयत की रूह बरकरार रहे
اس کے مقاصد پورے ہوں اور تمدن کے صحیح ارتقاء میں اسلام دنیا کی امامت کر سکے۔ 7 دفاعی جدوجہد یعنی اسلام کو مٹانے اور دبانے والی سیاسی طاقت کا مقابلہ کرنا اور اس کے زور کو توڑ کر اسلام کے لیے ابھرنے کا راستہ پیدا کرنا۔ 8 احیاء نظام اسلامی یعنی جاہلیت کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجیاں چھین لینا اور اثر نو حکومت کو ابراً اس نظام پر قائم کر دینا جسے صاحب شریعت علیہ السلام نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ 9 عالمگیر انقلاب کی کوشش یعنی صرف ایک ملک یا ان ممالک میں جہاں مسلمان پہلے سے موجود ہوں اسلامی نظام کے قیام پر اکتفا نہ کرنا بلکہ ایک ایسی طاقتور عالمگیر تحریک برپا کرنا جس سے اسلام کی اصلاحی و انقلابی دعوت عام انسانوں میں پھیل جائے، وہی تمام دنیا کی غالب تہذیب بنے، ساری دنیا کے نظام تمدن میں اسلامی طرز کا انتخاب برپا ہو اور عالم انسانی کی اخلاقی، فکری اور سیاسی امامت اور ریاست اسلام کے ہاتھ میں آ جائے۔ ان شعبوں پر غیر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 3 مدات تو ایسی ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ناگزیر ہیں جو تجدید کی خدمت انجام دے، لیکن باقی 6 مدیں ایسی ہیں جن کا جامع ہونا مجدد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ جس نے 1 2 3 یا 4 شعبوں میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے وہ بھی مجدد قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ اس قسم کا مجدد جزوی مجدد ہوگا، کامل مجدد نہ ہوگا۔ کامل مجدد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شعبوں میں پورا کام انجام دے کر وراثت نبوت کا حق ادا کر دے۔ مجدد کامل کا مقام تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے، مگر عقل چاہتی ہے کہ فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ دنیا کے حالات کی رفتار متقاضی ہے اور ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کے ہزاروں گردشوں کے بعد پیدا ہو، اسی کا نام امام المہدی ہوگا جس کے بارے میں صاف پیشن گوئیاں نبی علیہ السلام کے کلام میں موجود ہیں۔ آج کل لوگ نادانی کی وجہ سے اس کا نام سن کر ناک پھون چڑھاتے ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ کسی آنے والے مرد کامل کے انتظار نے جاہل مسلمانوں کے قواعد عمل کو سرد کر دیا ہے، اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ جس حقیقت کا غلط مفہوم لے کر جاہل لوگ بے عمل ہو جائیں وہ سرے سے حقیقت ہی نہ ہونی چاہیے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں سے کسی مرد از غیب کی آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ محض ایک وہم ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پچھلے انبیاء نے بھی اگر اپنی قوموں کو یہ خوشخبری دی ہو کہ نوع انسان کی دنیوی زندگی ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ اسلام ساری دنیا کا دین بنے گا اور انسان کے بنائے ہوئے سارے عزموں کی ناکامی کے بعد آخرکار تباہیوں کا مارا ہوا انسان اس عزم کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گا جسے خدا نے بنایا ہے، اور یہ نعمت انسان کو ایک ایسے عظیم الشان لیڈر کی بدولت نصیب ہوگی جو انبیاء کے طریقے پر کام کر کے اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پوری طرح نافذ کر دے گا۔ تو آخر اس میں وہم کی کون سی بات ہے؟ بہت ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کلام سے نکل کر یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں میں پھیلی ہو اور جہالت نے اس کی روح نکال کر اوہام کے لبادے اس کے گرد لپیٹ دیے ہوں۔ الامام المہدی مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان متجدد دین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضع قطع کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکا یک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی ان المہدی کا اعلان کریں گے، علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے، پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا، پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا اور محض بددعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے کا بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اسے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا، عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے، پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اسے تاڑ دیا جائے۔ نہ میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ
खिलाफत को मिनहाज नबूवत पर कायम करने वाला, जिसकी आमद का मज़दा सुनाया गया था। जैसा कि मैं पहले इशारा कर चुका हूँ कि नबी के सिवा किसी का ये मनसब नहीं है कि दावे से काम का आगाज़ करे, और न नबी के सिवा किसी को यकीनी तौर पर यह मालूम होता है कि वो किस खिदमत पर मामूर हुआ है। महदवियत दावा करने की चीज़ नहीं, करके दिखाए जाने की चीज़ है। इस किस्म के दावे जो लोग करते हैं और जो उन पर ईमान लाते हैं, मेरे नज़दीक दोनों अपने इल्म की कमी और जहन की पस्ती का सबूत देते हैं। मेहदी के काम की नौयत का जो तस्वुर मेरे जहन में है वो भी उन हजरात के तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे उसके काम में करामात व ख्वारिशों व हामात और चिल्लों और मुजाहिदों की कोई जगह नज़र नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि इनकलाबी लीडर को दुनिया में जिस तरह शदीद जदोजहद और कशमकश के मरहलों से गुजरना पड़ता है, उन्हीं मरहलों से मेहदी को भी गुजरना होगा। वो खालिस इस्लाम की बुनियादों पर एक नया मजहब फ़िक्र पैदा करेगा, जहनियतों को बदलेगा, एक ज़बरदस्त तहरीक उठाएगा जो बेक वक्त तहजीबी भी होगी और सियासी भी। जाहिलियत अपनी तमाम ताकतों के साथ उसे कुचलने की कोशिश करेगी, मगर बिल आखिर वो जाहिली इक़्तिदार को उलट कर फेंक देगा और एक ऐसी ज़बरदस्त इस्लामी स्टेट कायम करेगा जिसमें एक तरफ इस्लाम की पूरी रूह कार फरमा होगी और दूसरी तरफ साइंटिफिक तरक्की ओजे कमाल पर पहुँच जाएगी। जैसा कि हदीस में इरशाद हुआ है कि उसकी हुकूमत से आसमान वाले भी राज़ी होंगे और ज़मीन वाले भी। आसमान दिल खोल कर अपनी बरकतों की बारिश करेगा और ज़मीन अपने पेट के सारे खजाने उगल देगी। अगर ये तवक्का सही है कि एक वक्त में इस्लाम तमाम दुनिया के अफकार और तमद्दुन और सियासत पर छा जाने वाला है, तो ऐसे एक अजीमुशान लीडर की पैदाइश भी यकीनी है, जिसकी हम्मागीर व पुरजोर क़यादत में ये इनकलाब रूनुमा होगा। जिन लोगों को ऐसे लीडर की ज़हूर का ख्याल सुनकर हैरत होती है, मुझे उनकी अक्ल पर हैरत होती है। जब खुदा की उस खुदाई में लेनिन और हिटलर जैसे आइमा ज़लालत का ज़हूर हो सकता है, तो आखिर एक इमाम हिदायत ही का ज़हूर क्यों मुस्तबाद हो।